नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जलका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलतु मुझे माने बाहरी सारी आम गोटे जगह को जाऊँ आसला बेले आमर माने चाउल भी सरी जाइए तो गोटे बोरा नहीं आसबू आमर पियाज भी किसी जिनस आनबार अच्छी आउ गोटे जगह को जाऊँगी जहाँ आपण मैंने आसिले जानीपारे मुझे सबकि आपण मान सहित सेयार करी। तो चलतु एवं जावा कहीं बहुत ही लेट हो गला आसिले पुणी रोषे भी करने पड़ो। तो चलतु आगे जावा। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. तो एबे आम आसिक पहुँची जाइछो ये वेट करछु। तो मैडम साथ देखा हवा तो देखा कौन हो आयन नहीं नहीं नहीं, यहाँ इसके ऊपर रखो, इसके ऊपर रखो, गिर जाओगे। यहाँ यहाँ आयन या अंदर जाके जब चप्पल निकाल जाओ ऊपर जाओ जाओ। यहाँ बैठना हो
बैठो, फिसल जाओगे। आओ। देख मम्मा मम्मा जाएगी। तो सेठू आसिकी आमे माने उची सी तो रूम को चली गले आ आयांस भी ताको खुए दी जाओ सेठी देखि पाथुए सी मशीन रे खेउची आउ हमर भात तरकारी हमर उची तरकारी किणी आनले सी सेठू दुकान रु आ मु आलू चटनी घरे बनै दिथिली हमर आयांस भी माने झालु हाई थो जदी तरकारी गुडा को खाई परिबन ना सेठी पई आलू चटनीटा बनै दिथिली जल्दी रे तो भोक भी करलानी तो देखंतु एपटे होची हमर होची डाली तरकारीटा एटी माने किणी आनाइला आ ये आलू चटनी हमर आलू भरता भी कहि पारिबे आउ एठी होची हमर माने मिक्स भेज रो तरकारी तो सी सेठी बसी कि से मशीन टाको चलाउची सेठी पई कि शुभ नथिवो तो मु खाई सारला परे मु आपण मानकू सब किछि जणाउची तेले आपण माने जानि पारिबे तो चलनु मु आगो खाई नउची तो मु खाई सारिकी ताने आयांस आमर कांदुला तो मु ताको टिके सुई देली आ मु भी टिके सुई जाइतली टिके थक्का लागुतला काहेकि ना बाहर को कुआडे गले भी आसला माने थक्का लागे तो सेति पई मु सुई जाइतली आ देखंतु एटी आयांस भी एते पर्यंत माने उठी नाही सी सोहिची तो ताकू भी उठे देबी तो ता आगुर मु जहा कहबा चाहू जे मु ता आपण मानक सहित शेयर कर दुची तो आमी जाइतिलु सेटा को होची हमरो आयांस रो जो स्पीच आसु नाही माने जे कथा ही पारुनी जो सेति पई माने थेरेपी सेंटर रे मु ताकू छाड़ीबी बोली भाबिथिली तो सेई पई आमे सेठी जाइतिलु तो सेठी जाई आमे देखिलु कि माने होची तांकर होची सेठी 10 जण पिला ऊपर को नियंतिनी तो ऑलरेडी तांकर ए वर्ष माने 10 जण पिला से माने भर्ती कर साचंती तो ता ऊपर को नेबेनी काहे कि ना से माने रेस्पॉन्स नेचन होची माने होची 10 जण पिला को से माने प्रॉपर वे रे माने सिखेइबे बोली तो आउ गोटे हो गले माने जहाले भी से मानको प्रॉब्लम होबो तो तांकर एम होची 10 टी पिला को आमे नबु आउ से मानको माने कथा कहबा सिखेइबा आउ बहुत किछि एक्टिविटी करे कि आपण माने तो देखिथिबे से जागा रे माने किते माने पूरा घन जंगल भितर ही एरियाटा आउ ता भितर को माने पसिबा जीवाटा भी बहुत ही मुश्किल मु तो एका जाई परिबिनी काहे कि ना आयंश को नै कि बस रे जीवा आउ ता भितर ये जो घन जंगल एका चल चली बहुत दूर सेते बाटो से ता भितर को ऑटो भी जाएनी कि आउ किछि भी जाएनी आउ यांकर तो ड्यूटी अछि तो सेति पई सी भी नै कि जाई परिबेनी तो सेति पई आमरो सेति पई हमें भाबिलु एते दूर तो हम आसी परिबनी किंतु आसीछु जेहेतु टिके बुझी कि नै कि जीवा तो से मैम भी बहुत ही भलो आमे कथाबार्ता करलु माने कथा हेलु सी बहुत ही भलो माने सब बेले तांको मोर ही हसी हसी कि माने कथा बाहरुची आ सी हमर कहले कि माने मैम कहले जे जति आपण को किछि बुझा जदि न पड़िबो तो आपण मते फोन भी करि परिबे कोठो आरंभ करिवे माने स्पीच थेरेपी कल्ला माने होची तारो बहुत किछि अछि माने आपण माने माने जो माने भी स्पीच थेरेपी देई छंती तो सेमान को पूरा पूरा भाबरे जणा अछि किंतु जो माने न देइछंती जहांकर पिला तो कथा ही पारुछि कि आउ अन्य कौन कौन प्रॉब्लम नहीं तो से माने ए सब विषय रे एक्चुअली ये प्रथमे आपण माने सुनुथिबे कि थेरेपी द्वारा ही माने पिला मानकर कथा कहबा आरंभ करा जाय आहुरी किछि एक्टिविटी माने एक्टिविटी करले ए सब एक्टिविटी आपण माने भाबुथिबे कि माने होछि सेठी के जाई कि एक्टिविटी करले कोन हो ना एक्टिविटी द्वारा ही माने ताकर अच्छी बहुत किछि अछि माने जेमिति कि स्पीच पई मु जेमिति कहि पाउछि त हम आयांस रो एक्चुअली स्पीच ढिला अछि माने जेमिति कि देखबे जदि मामा पापा थोरे दुई थोर कहि दउछि तो सिए तारो 15 दिन मासे परे पुणी थोरे कहउछि तो केते बेले कहबो किंतु मु जेते बेले कहिबे कहबा पई तो सेटा कुहेनी तो आम आयांस रो स्पीच ढिला रहउछि एकदम से तो सेति पई माने ताको प्रॉपर थेरेपी ही दरकार तो प्रॉपर थेरेपी दरकार तो सेति पई माने आमे जाइथिलु आमे भाबिलु कि थेरेपीटा देले हुए तो हमर आयांश कथा को हुए तो टिके टिके स्टार्टिंग हे पारे तो से माम बुझेले कि घरे तमे जेमिति एक्टिविटी करो छो तो सेमिति कराओ किंतु तारो माने गोटे बुक देउथले तो ताकू देखि देखि कि करिया पई कहउथले तो जेमिति माने मुहामुही धरो गोटे मु देखिली केमिति कोन करूछंती तो मु बही देखि कि मु सेमिति माने करि पारिबिनी बोली भाबिली बही देखि कि केमिति कोन करिवो जे तो सी धरो बसिले सामना सुनी आउ पिला भी बसिला ताकू सी धरो सिखिला सेठी तापरे मु आसी कि भी सेइगा को घरे भी करि पारिबी तो बही देखि कि माने करिवाटा सेटा होची पॉसिबल ही मो पाई नुहे तो आउ गोटे कथा पॉसिबल जति भी हुए माने सेठी बहुत छुआ थिबे तो सेमानक भितरे रही कि
ମାନେ ଶିଖିବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କାହିଁକିନା ସିଏ ଦେଖିବ ଯେ ଆରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା କେମିତି କରୁଛି ତ ମୁଁ ବି କରିବି ସେମିତି। ତ ଦେଖିକି ମାନେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଅଛି ତ ସିଏ ଦେଖି ଦେଖିକି ଅବଜର୍ଭ କରିକି ମାନେ ଶିଖିପାରିବ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ମାମ୍ ବି କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ବୁକ୍ ବି ନ ନେଇପାରିବ ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥେରାପିଟା ମାନେ ହେଉଛି ଘରେ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ଦରକାର। ତ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣାଥିବ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦେଖି ଦେଖିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେ। ତ ମନରୁ ମାନେ ସିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ ପିଲାକୁ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରେଇ ପାରିବି। ତ ସେଠି ଯାଇକି ବହୁତ ହି ଖୁସି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନା, ତ ତାର ଆୱାରନେସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମାନେ ବଡ଼ ଜାଗା ପୁରାପୁରି, ତ ସେଠି ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଘରେ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲି ସେମିତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ମାମ୍ କହିଲେ କି ମାନେ ୟାକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନିହାତି କରାନ୍ତୁ ଡେଲି, ତାର ରୁଟିନ୍ ହିସାବରେ। ତ ମୁଁ ରୁଟିନ୍ ହିସାବରେ ମାନେ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମଝି ଇଏରେ କି ତାର ଟିକେ ମାନେ ଦେହ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ତାକୁ ରୁଟିନ୍ ହିସାବରେ କରିବି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆସିବା ନେବା ଦେବା ତ ସେସବୁ ତ ବହୁତ ହି ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି କେହି ଜଣେ ଯଦି ମାନେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି ତ ମାନେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ, ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି 0 ତାପରେ 1 ଯେମିତି 2 ତାର ଲେବୁଲ୍ ଥାଏ ନା, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି କି ଏତେ ତ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଗାଁର ଆଖପାଖରେ ମାନେ ହେଉଛି ସେସବୁ ନାହିଁ, କେହି ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଥେରାପି ବି ଦିଆଯାଏ ବୋଲି। ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ବି ତ ମାନେ ହେଉଛି ଥେରାପି କ'ଣ ବି ଜାଣିନଥିବେ ମାନେ ବାପା ମାଆ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ପିଲାର ଯେହେତୁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଟିକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସେଟା ମାନେ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆୟାଂଶ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ 80% ଡେଭଲପ୍ ତ ହେଇସାରିଛି ଆମ ଆୟାଂଶରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେ ମ୍ୟାମ୍ ବି କହିଲେ ତ 80% ତାର ଇଏ ଅଛି, ତ କିଛି ନାହିଁ ସେରକମ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ। କାମ ମାନେ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୁଁ ତାକୁ ଖେଳରେ ମାନେ ସବୁକିଛି ଶିଖେଇ ପାରିବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବା ମାନେ ହେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ବି ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ରାଗର ଶୋ ବି ମାନେ ତାପରେ କରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ସୁଇଟ୍ ବି ଦିଏନି, ଡକ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନା କରିଥିଲେ ସୁଇଟ୍ ଦେବନି, ବାହାରେ ଦୋକାନ ଜିନିଷ ଦେବନି। ତ ଏଇସବୁ ବହୁତ ହି ଅଛି। ତ ସେଇସବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ମାନେ ହେଉଛି ଯିଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସିଏ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ଆୟାଂଶ ବିଷୟରେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ଏମିତି ପିଲା ହିଁ ନଥିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ କି ଇଏ କ'ଣ ସ୍ପିଚ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଥେରାପି ଦେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ଅଛି, ଏପରି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଯେପରିକି ସ୍ପିଚ୍ ଯିବ ଆଇବ, ମତଲବ ଯେମିତିକି ଥରେ କହିଦେବେ ତ ସିଏ ଗଲା ଏକଦମ ସେ ମାସେ 15 ଦିନ ଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି କରିବ। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ପାଇଁ ମାନେ ତାର ମସାଜ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବି ଆୟାଂଶର, ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ କିଛି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ସେୟାର କରେ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଜାଣିନପାରିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସବୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକିନା ହେଉଛି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରେ। ତ ଆପଣମାନେ ବାହାର ଜିନିଷ ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଗାଁରେ କେମିତି କ'ଣ କଲଚରକୁ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ରିଚୁଆଲ୍ ସବୁ ମନାଉଛୁ, ଆୟାଂଶର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି। ତ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଶିଖିବି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେନି। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏଇଠି ରହୁଛି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।